Donc, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer sur le module programmation orientée objet. بالنسبة للدرس ديالو يتعلق بالنوسيون de classe et d'objet. Alors, on a une petite définition. Une classe, elle représente c'est la moule. Ok. L'objet, هو داك la production اللي نخرج من ديك la moule. Par exemple, ناخذ واحد اللي فيها تنسميها لي كاطو. إذا la moule a des caractéristiques, a des méthodes. Ok. Et l'objet, c'est le alors, la classe, c'est objet. Donc, la notion de classe généralise la notion de type. Le type string. Le type string, des instances ou bien des objets. Donc, l'instance, c'est comme des variables. Alors, la notion de classe généralise la notion de type. Exemple, la classe string, chien de caractère. La notion d'objet ou bien instance de classe généralise la notion de variable. Alors, مثلا هذا النوع string ولكن new string. إذا حاولت نخرج من هذه لا كلاس نخرج واحد لانستانس هي un objet. Donc une classe comporte des champs, c'est-à-dire des variables d'instance et des méthodes. Ok. Alors parfois je peux même attacher bien sûr le champ ou bien la méthode avec bien le champ avec des méthodes. Par exemple, le length, souligner la longueur de la chaîne ou bien le nom. Concernant les classes et instances, on parle de type et variable. Une classe, type, instance, c'est comme des variables. Instance ou bien objet. Alors, il a un rectangle, il représente une classe. Par la suite, la classe fait les méthodes ou fait les attributs. Pour le rectangle, les attributs qui est largeur et qui est hauteur. Ou la méthode, c'est une surface. Et bien, Inch'Allah, je vais montrer comment je sais la classe ou je sais la surface. Et dans la programmation objet, le résultat des processus d'encapsulation et d'abstraction s'appelle une classe. Alors, classe égale catégorie d'objets. Alors, une classe définit un type. Une réalisation particulière d'une classe s'appelle une instance. Instance, il y a objet. Et un objet, c'est une variable. Direct A, il y a un objet qui est de la classe rectangle. Avec des paramètres comme par exemple la hauteur et la largeur. Okay? Alors pour les attributs et les méthodes, déjà il y a un rectangle. Le rectangle, il y a la classe. Il y a un objet, l'instance rectangle. New rectangle. وهذا rectangle 1 عطيت la largeur هي 3 ou c'est 3 ou rectangle c'est hauteur. Donc, accès aux attributs. Comment y accéder؟ نستعملوا النقطة. ندير واحد l'attribut قدامه واحد des subpoints. تتبع مثلا si vous voulez le champ et l'attribut. مثلا l'objet rectangle. تتبع par exemple longueur ou bien largeur ou bien surface. Voici un exemple. Alors, on a un exemple. Comme vous le constatez, je vais agrandir un peu. إذا ناخذ si vous voulez le public class principal. هذا البيبليك كلاس برينسيبال فيها une méthode public static void principal ولازم ندير لابيل ديال compilance Jean égale mieux compilance. Ça vous rappelle quelque chose? Cette compilance c'est une autre classe, ça y est public classe. Alors compilance شنو فيها؟ فيها deux variables de type privé, la taille c'est entier et le poids c'est entier. On a استعملنا واحد ce qu'on appelle deux opérations les constructeurs par défaut ou constructeurs d'initialisation. Et les constructeurs par défaut, c'est un taux 0. Il y a des paramètres, par défaut la taille, le poids, tu comptes 0. Donc il a des paramètres, il y a les p taille, p poids, j'ai besoin de l'appel. Tu voulais par exemple le local là. Les corpulences, genre, une corpulence, même chez un pour être de la zone. Dans ce cas, la taille est à 5 ou le poids est à 5. Voilà qu'il y a une corpulence pierre. أنا كريت واحد l'objet من la classe compilance clinique compilance وعطيته des paramètres. إذا هاد le P هاد le 180 85 هي P taille et P poids. في هاد الحالة la taille يعطيها 180 et le poids يعطيها
85. Et donc, pour les classes en Java, naturellement, pour déclarer une classe en Java, en Java, une classe se déclare par le mot classe. La classe, c'est un rectangle, l'ouverture et la fermeture. Okay? Alors, ceci définit un nouveau type de langage. Et de la déclaration d'une instance d'une classe se fait de façon similaire à la déclaration d'une variable. De la classe, c'est l'instance ou bien l'objet. Rect, rectangle, rect, il y a l'instance, rectangle, c'est la classe. Alors, déclaration des classes, moi c'est un exemple, la classe dessin, la classe rectangle. إذا في نفس البروجي عندنا دو كلاس، ولكن لاحظت ان لافونتاج اللي عندنا في لي كلاس هو الا خدمتنا ريكتانغل نقدر نوظفها في واحد المجموعه ديال لي كلاس. اذا كلاس ديسان، اذا ها لا ميثود ديالها وانا عطيتها ريكت ار، تنقول لي ار ريكتانغل سادير هذا لوبجي دونك تياخذ بيان سور لي كاركتيرستيك ديالو من لا كلاس ريكتانغل بليس لي ميثود. إلا مشينا نقلبوا سيمون لا كلاس ريكتانغل فيها لا لارجور فيها لا هوتور فيها دوطخ ميثود. اوكي، اذا هنا افوار مثلا نقدر في نفس البروجي نخدم مثلا دو كلاس او بيان كل كلاس نخدمها مثلا في ان بروجي. اوكي، وتندير ليها لابيل. إذا هنا كومون وي فيغ لي ديكلاراسيون اي لينيسياليزاسيون دين انستانس وين ان اوبجي تري سامبل. تناخذ مثلا لون لا كلاس قدام الانستانس ايكال نيو كلاس، بحال مثلا تقول ريكتانغل ريكت كان نيو ريكتانغل. اوكي، بحال هكا مثلا تنستعمل انت زيرو دوبل زيرو بغيل زيرو بوليان سي فورس. اوكي، هذا اللي سكون لينيسياليزاسيون. غير حنا في لي كلاس نخدم لا كلاس، نخدم لوبجي باش ندير ليه نيو كلاس. Déclaration des méthodes. La méthode, la même chose. On a le type de la méthode. On a un double surface. C'est l'ouverture et la fermeture. On a des paramètres. La P longueur, P largeur. On a un retour P longueur, P largeur. Ou bien on a éviter les paramètres. Voici un exemple. Par exemple, on essaye void surface. Je peux même calculer sur le rectangle 1 point surface. Et là, on a la surface du rectangle, on l'instance. OK? Et là, voici un exemple de si vous voulez des classes. Si vous voulez une classe rectangle, on a la méthode double surface, le versus ou le retour en hauteur fois la largeur. On a les paramètres. Et dans notre programme aujourd'hui, c'est l'exemple. إذا هنا تنديكلاري واحد لا كلاس ريكتانغل اللي تنديكلاري فيها لا هوتور دوبل لارجور دوبل اي السيرفاس هي لا هوتور فوا لارجور. من بعد تندير لابيل الا قلت لي مثلا ريكتانغل 1 نيو ريكتانغل، تقول لي ريكتانغل 1 تعطيها لا هوتور ديالها وتعطيها لا لارجور ديالها، تنحاول نافيشي نحسب لا داك السيرفاس. إذا هنا جو في روتوري نحاول نرجع للكليبس. Alors, directement, on va lancer un nouveau projet. On peut lancer un nouveau projet, je suis directement là. Voilà, new, projet Java. Et on s'appelle Alt, Shift. On va se mettre maintenant, si vous voulez, le forme. Les formes géométriques. Formes géométriques. Minute, je vais bien sûr modifier la forme géo. Forme géo, tu cliques là, finish. إذا أنا كريت واحد البروجي اللي سميتو فورم. إذا نحاول ندخل الانتيريور هنا. Pour l'instant, jusqu'à présent, on m'a déclaré que chez classe. Ok? J'ai rien déclaré. J'ai directement à ce niveau-là, c'est le bouton droit. On a new class. Et on a la classe principale. Et dans la classe principale, c'est le dessin.
dessin, on déclarer la méthode publique. Méthode publique static void. Finish. تنحل في الكومنتير. إذا بغينا نلاحظوا ديجا عندنا سي ديسان. إذا في هذا البروجي ديالي اللي سميتو فورم جيو كريت واحد لا كلاس اللي سميتها ديسان. إذا هاد ديسان تقدر ديري لابيل تندير لابيل مثلا سيركل ريكتانغل تريانغل اكسيتيرا. اوكي جو في ليميتو سا نحيد هادو alors après avoir créé bien sûr la classe à dessin on va créer une autre classe directement là et je vais ajouter bien sûr une nouvelle classe. Donc, je vais dans un fichier new nouveau on dit une autre classe. هاد la classe on appelle الاسم ديال alors cercle. ما نحتاجوش هاد لا ميثود ديالك سي با لا بي باش نكتب هنايا. اوكي فينيش. اذا دابا حاليا شنو عندنا هنا جو بروسيد ديسان بوان جافا وسيرك بوان جافا. اوكي هادي فيها لا كلاس ديسان وهادي فيها لا كلاس سيرك. اذا غنمشي ديريكتومون لا كلاس سيرك هنا جو في ديفينير نحاول نديكلاري لي زاتريبي ديالها. اوكي لاتريبي الاول شنو هو سي لو رايون. تقول لي رايون شنو لو تيب ديالو سي دوبل دوبل تقول لنا سي رايون. ونركب إذا باش نحسب لا سيرفاس ديال سيركل تنحتاجو لا سيرفاس هي رايون فوا بي. اوكي إذا هنا غنستعمل الريزولتا تكون حتى هي عندنا دوبل. إذا بالنسبة لا ميثود ولا دوبل سيرفاس تندير l'ouverture et la fermeture. L'ouverture et la fermeture. Alors, l'ouverture et la fermeture, إذا المفروض خصني نعطينا روتور لا فورمول اش يرجع ليا روتور غايون. إذا غايون فوا غايون إذا غايون إذا روتور رايون فوا غايون. إذا غايون فوا غايون فوا 3,14 3,14. إذا 3,14 ومركل. إذا رايون وأنا جو في rectifier. إذا retourne rayon fois rayon fois 3,14. Maintenant, je vais retourner vers la classe dessin. À ce niveau-là, alors je vais déclarer une nouvelle instance. Tous les cercles, le cercle 1 égale new cercle égale new cercle. Il y a ce qu'on appelle c'est la déclaration de l'instance. Ok, le cercle 1. Mais le pattern initialise le cercle 1. 3 par exemple, ça c'est l'orta. إذا هنا je vais définir quoi أول حاجة خصني نعرف الرايون. الرايون ça donne واحد لا valeur par exemple الرايون égale 4 وهنا je vais afficher bien sûr le résultat d'un système point
out point print entre parenthèses نستعمل الجيميل وناخذ le résultat c'est-à-dire surface alors تنزيد واحد البليس هنا بليس اش هاد البليس بوركوا alors le plus notamment باش نزيد واحد لو باش ندير l'importation ديال le résultat donc plus إذا je vais mettre ici le cercle alors cercle 1 point surface surface هي point surface إذا دابا نشوفوا on va contrôler bien sûr ce qu'il y a des erreurs. Donc je vais ajouter ici, on va oublier les parenthèses. S'il y a un peu d'erreur, le point, c'est pas virgule, le point. Et je vais essayer d'exécuter mon projet en Java. النتيجة هو لأن عندنا 4 fois 4 fois 3,4 فيها presque 24. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.